Ozames City ng Ozames Occidental sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC may adlaw kumusta Abril 27, 2026 para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozames sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozames Today. Teams of Misamis Occidental misidlak sa Miss Universe Philippines 2026 Fashion Show. Miss Cebu Province Nicole Borromeo napili nga asenso Ambassadress of Goodwill. Miss La Union Bia Milan Windorsky nanguna sa swimsuit show sa Asenso Misamis Occidental Resort and Adventure Park. Giila nga Queen of Amura uban ang 7 ka standout runners-up. Mainitong pag-abi-abi dato nga kultura ug talagsaong katahom sa Misamis Occidental midanag sa Miss Universe Philippines 2026. Gikan sa lisod nga agianan ngadto sa hayag nga kaugmaon, dalan sa barangay Dalingap nagdala og kalabuan og kalinaw sa komunidad. Sangguniang panglungsod sa Ozames mihimo og public consultation alang sa implementasyon sa RP Baralo. 13.6 mil ka pesos nga gituang shabu nasakmit sa bayba sa Ozames City. 37 anyos nga suspitsado na siko. Ozames City fraud. Usa ka Ozames noon lakip sa panel of judges sa Miss Universe Philippines 2026 swimsuit competition sa Asenso Misamis Occidental Resort and Adventure Park. Kini si Dazzle lumotigson ang inyong tigbalita uban sa mga detalye. Gem sa Misamis Occidental misidlak sa Miss Universe Philippines 2026 Fashion Show. Miss Cebu Province Nicole Borromeo napili nga asenso Ambassadress of Goodwill. Anyang report. Sa katapusang adlaw sa Miss Universe Philippines 2026 activities sa Misamis Occidental, adlaw nga Sabado, Abril 25, 2026, gidagsa sa mga supporters, fans ug stakeholders ang Bayfront Arena sa Oroquieta City aron saksihan ang pag-indigay sa 50 ka mga kandidata atul sa Miss Universe Philippines 2026 Fashion Show and third elimination night. Usa ka grandeng selebrasyon sa katahom, creativity ug lokal nga garbo. Gisugdan ang kompetisyon sa usa ka opening number ug gisundan gilayon sa pasundayag sa mga kandidata nga nagsulob sa ilang bench swimwear ug puno sa kumpiyansa nga may rampa sa entablado. Naghatag og cultural highlight sa mga programa ang pagrampa sa mga kandidata sa runway suot ang traditional nga madisenyo sa Oro Fashion Designers Guild nga nagpasigarbo sa maanindot nga kabilin sa Mindanao ug nagpaila-ila sa indigenous-inspired fashion ngadto sa national stage. Sa maong kagabhion, mao ang presentasyon ug pag-anunsyo sa Gems of Misamis Occidental. Usa ka special set sa pasidungog nga naghatag pag-ila sa pageant excellence ug advocacy-driven leadership nga nakapunting sa tinuod nga katuyuan. Si Miss Cebu Province Nicole Borromeo ang gipili nga asenso Ambassadress of Goodwill nga mo'y nanguna sa mga distinguished awardees nga nagrepresentar sa nagkalaing-laing sektor sa katilingban. How does it feel to be the ambassadress of Goodwill? Yeah, for Misamis Occidental. I was actually telling the girls backstage, like as soon as it was over, I was telling everyone, like, I feel like a superhero. I feel like this is Nicole Borromeo, Ambassadress of Goodwill. And the people were cheering for you. I have never in my entire life felt so much love and support, and I never expected it before coming here. I've never even been to Misamis Occidental. This is my first time here, and feeling the love from the parade to like every event before tonight.
and including tonight. It's just, I can't help but thank God. Kauban ni Miss Cebu Province, isip mga title holders ug runners-up, mao sila si Miss Iligan City, Trixie Paris Rojas, Ascenso Ambassadress for Agriculture. Miss Cotabato Province, Clarissa Westram, isip Ascenso Ambassadress for Education. Miss Nueva Vizcaya Jacqueline Aluning, Ascenso Ambassadress for Social Services, ug Miss Camigin Erica Jean Kadayday, Ascenso Ambassadress for Health. Sa sayong bahin sa mong programa, gipahibalo usab ang unang set sa top 10 finalists uban sa partnership sa Maya app nga napili pinaagi sa fan voting. Nga naghatag kanila og pwesto sa semifinals sa Miss Universe Philippines 2026. Lakip sa unang set sa top 10 finalists, mao ang mga representante gikan sa Rizal, Quezon Province, Ilocos Norte, Sultan Kudarat, Pangasinan, Cavite, Negros Occidental, Mountain Province, Tandag City ug San Jose, Negros Oriental. Ang sunod nga set sa mga finalists ipahibalo sa Coronation Night nga ipahigayon sa Mayo 2 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Isip pag-ila sa malampusong pag-host sa maong kalihukan, gikan Abril 21 hangtod Abril 26, gihatagan og plaque of appreciation sa Miss Universe Philippines Organization ang provincial government sa Misamis Occidental nga malipayong gidawat ni Governor Henry S. Waminal. Lakip usab sa gihatagan sa maong pasidungog, mao ang makaabag nga local government units dinusan na niini ang Ozamis City nga girepresentahan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Natapos ang maong selebrasyon, pinaagi sa usa ka Jazz Night Victory Party nga gipahigayon sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park Cunamorap nga naghatag pasidungog sa mga delegado sa ilang 5 ka adlaw nga makalihukan ug kasinatian sa tibuok probinsya. Samtang si Miss La Union, Bea Milan Wendorski, ang Misamis Occidental Ambassadress ug Queen Abamorap, mipadayag siyang pasalamat sa probinsya tungod sa mainitong pagdawat nga ilang nasinati ug sa dili malimtan nga kasinatian. Really, we just felt overwhelming warmth and hospitality everywhere we went. The fact that people are so excited to share what this province has to offer and to do it with a smile is something I'll never forget. And I'm really excited to come back, not only to continue promoting tourism, but also to hopefully do more advocacy and outreach projects. I even talked to Gov. Henry about maybe doing a tree planting next time, especially since it's Earth Month. Sa sayong kabuntagon sa adlong Domingo, Abril 26, mibiya sa probinsya ang mga kandidata og MUPH organizers nga personal nga gihatod ni Governor Henry S. Waminal. Usa ka malampusong pagtapos sa usa ka dili malimtan nga pag-host sa probinsya sa maong kalihukan. Ang malampusong pag-host sa Miss Universe Philippines 2026 sa Misamis Occidental nagbilin og ligon nga timaan sa panaghiusa, pagkamaabi-abihon ug galambuan. Din pinaagi sa mainitong pagdawat ug aktibong partisipasyon sa katawhan na pamatud-an nga ang Misamis Occidental andam na nga mahimong entablado sa nasudnong mga kalihukan samtang nagpadayon sa pagpasigarbo sa kultura, turismo ug potensyal sa mas lapad nga entablado. Miss La Union, Bea Milan Wendorski nanguna sa swimsuit show sa Ascenso Misamis Occidental Resort and Adventure Park. Giilang at Queen Abamorap uban ang pito ka standout runners-up. Itutukan ni Angela Mecarante ang maong balita, aniyang yung report. Usa ka pasundayag sa katahum nga nahimong plataporma alang sa katuyuan ang labing gipaabot ug gikahinaman nga swimsuit competition sa Miss Universe Philippines 2026 nga gipahigayon Biyernes sa gabii, Abril 24, 2026 sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park Cunamorap. Diin ang 50 ka kandidata may rampa sa pool stage dala ang katahum, self-confidence ug poise apan mitumaw ibabaw sa tanan si La Union Bea Milan Wendorski
Lee nga giproklamar isip Queen of Amorap tungod sa iyang natural nga charm, kumpiyansa ug nangibabaw nga presensya sa entablado ug nakadani sa atensyon sa mga judges ug manan-away. Mitambong sa mga kompetisyon sila Governor Henry S. Waminal ug Vice Governor Rowena Weng L. Gutierrez, kauban ang mga opisyal sa probinsya, lakip na ang mga board members, mayor, vice-mayor ug mga konsehal sa nagkalanlaing lungsod ug syudad, ingon man si Uzami City Mayor Sam Norman G. Fuentes. Ingong usa ka makasaysayanong unang higayon ang swimsuit competition na himong inaugural major showcase sa Amorap, din ang mga kandidata puno sa kumpiyansa nga mirampa sa Inland Villa Pool Stage nga naghatag og national exposure sa usa ka talagsaong entablado. Nanguna sa grupo sa mga kandidata nga gipasidunggan isip Queens of Amorap, usa ka special nga titulo alang sa pinili nga mga delikado isip highlight sa maong kalihukan, mao si Miss La Union Bea Milan Windorski. Uban ang 7 ka standout runner-ups candidates nga sila Taguig, Isabella Ismael, Cebu Province Nicole Borromeo, Laguna Isabel Cecilia Prats, Pampanga Alison Hitland, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier, Cebu City April Smith ug si Marian Arellano sa Tarlac. Ang pagdeklarar ni Miss La Union isip Ambassadress of Misamis Occidental ug Miss Amorap, usa na usab kadugang makahuluganon nga titulo sa iyang pageant journey. Uban sa mong pasidungog og 300,000 pesos nga cash prize, gipadayag ni Miss La Union Milan Windorski nga ang katunga sa iyang nakuha nga premyo iyang i-donate sa Project Korma ug sa Apple DF Foundation International nga nagpakita nga ang iyang kadaugan usa ka oportunidad sa paghatag og tinuod nga positibong tumong ug kausaban. 25% will be going to Project Forma, a sea turtle conservation project that I've worked with for the past 10 years in La Union. And then the other 25% will be going to the Apple the App Foundation in Pampanga. They work with sustainable farming techniques and also are really passionate about creating local opportunities here in the Philippines so that our people can not only survive but also thrive. Ang Miss Universe Philippines 2026 swimsuit competition sa Amorap wala lamang natapos isip usa ka pasundayag sa katahum ug pagdeklarar sa mga ambassadress of Misamis Occidental ug Queens of Amorap, kundi usa-usab ka makasaysayanong kalihukan nga napasiugda sa turismo, empowerment ug advokasya. Usa ka talagsaong kasinatian nga magpabilin sa kasaysayan sa Misamis Occidental isip host sa maong dakong kalihukan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Kirante. Salamat mainitong pag-abi-abi dato nga kultura ug talagsaong katahum sa Misamis Occidental midanag sa Miss Universe Philippines 2026. Ani ang madetalye. Misidlak ay dili lamang ang katahum sa 50 ka mga kandidata, kundi usab ang tinuod ug mainiton nga pag-abi-abi sa mga misamisnon nga nagbilin og lawom nga impresyon sa tanang mga delegado sa pag-uhay lamang natapos nga pag-host sa Misamis Occidental sa Miss Universe Philippines 2026 series of activities. Napakita sa katawhang misamisnon ang buhing kultura sa mainiton nga pagdawat ug suporta gikan sa nagkatapok nga makatawhan sa kadalanan nga mapasigarbuhon na nag-cheer sa ilang paborito nga kandidata hangtod sa pagpangandam sa matag local government unit nga labi pang nagpasiugda sa katahum sa probinsya ug sa tinuod nga diwa sa Misamisnon Hospitality. Abril 21, 2026 sa unang adlaw sa pag-abot sa mga kandidata sa Misamis Occidental, una nang napakita sa katawhang Misamisnon ng ilang mainitong pag-abi-abi sa mabisita, diin daghang mga residente na ang naglinya ug nagatang sa makadalanan dala ang ilang mga flaglets gikan sa pagpanukad sa motorcade sa asan sa Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun Amorap sa lungsod sa Sinakaban. Sa paglatas niini sa mga lungsod sa Tudela ug Larin, padulong na sa dakbayan sa Uzamis nga puno sa kahinam sa pagsaksi sa Parade of Beauties. Pagkasunod adlaw Abril 22 ang unang adlaw sa official tour sa mga kandidata sa probinsya, diin ilang unang gi-explore ang mga tourist destinations sa lungsod sa Sapang Dalaga. Dinbisan wala pa sila makaabot sa maong lungsod, ang mga residente nagkatapok na ug andam sa paghatag sa mainiton ug maabi-abihon nga pagdawat sa mga bisita. Sa mga adlaw nga nagkaduol na ang main event sa Miss Universe Philippines 2026 sa probinsya, ang mga nagkadaiyang komunidad, lungsod ug dakbayan sa tibok Misamis Occidental nagtinabangay ug
nagkahiusa sa pagpahigayon og clean up drives ug pagbutang og mga tarpaulins sa nagkalain-laing dapit sa probinsya aron masiguro ang Misamis Occidental limpyo, hapsay ug andam na gayud sa pagdanag ug pagpailaila sa katahom niini sa nasyonal nga entablado. Abril 23 ang matag local government sa nagkadaiyang dakbayan og lungsod nag-andam og mainiton nga nag-abi-abi sa MUPH 2026 delegates samtang ilang gidiscover ang maanindot nga mga tourist spots sa matag lugar. Alang sa ilang gihimong official photo o video shoots uban sa mga programa, dance and numbers, pagkaon ug pasundayag sa kultura. Ug aron mas masusi, ma-explore ug mas masabtan sa mga delegado ang nagkadaiyang tourist destinations sa nagkalain-laing bahin sa probinsya, ang mga kandidata gibahin ngadto sa nagkadaiya nga mga teams. Gipadayag sa MUPH 2026 candidates ang ilang dakong pasalamat sa mainiton nga pagdawat sa Misamis Occidental. Lakip sila Miss Montanlupa, Adela May Marshall ug Miss Albay Alexandra Krishna M. Orino. Spending the last 3 days here has been so overwhelming. We've been so overwhelmed with the warmth of the people here. And that's definitely the message that I want to bring back to Manila. Not only the people, but also that this is such untapped potential. Everywhere we go, there's so much beautiful land, and I can't wait to see what more in the next 2 days, but in the next few years, if we're lucky enough to come back here. I would like to thank everyone for hosting, especially the Misamis Occidental family, hosting us so warmly here in your beautiful province. And talagang asenso, Misamis Occidental, pagyaon kita digdiga boss. Gidaig usab sa Miss Universe Philippines organizers ang probinsya nga ilang gihulagway nga usa sa labing maayo ug mainiton nga host nga naghatag dili lamang og maanindot nga kasinatian kundi usab mga handumanan nga ilang madala ngadto sa ilang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. It almost feels like the universe conspired to say, now is your time, Misamis Occidental. From every smile and every barangay that we pass by and every Misamisnon who shared a smile, those are the things that every Miss Universe Philippines delegate will carry in their hearts. Sa tibuok kalihukan sa Miss Universe Philippines 2026 sa probinsya, napamatudan sa Misamis Occidental nga dili lamang kini usa ka destinasyon sa katahom, kundi usa-usab ka tourist hub nga nakasentro sa kultura, panaghiusa ug tinuod nga Filipino hospitality. Nga nagbilin og dili malimtan nga impresyon sa mga kandidata ug nga nagpalig-on sa dungog iniini. Nga ang probinsya andam na sa pag-host o pagdawat sa mga dagkong kalihukan nga makapalambo sa turismo sa Misamis Occidental. Gikan sa lisod nga agianan ngadto sa hayag nga kaugmaon dalan sa barangay Dalingap nagdala og kalambuan ug kalinaw sa komunidad. Giadtuan gitutukan ni Leon Medallo ang balita ani ang report. Sulod sa kapin 40 katuig nga pagpuyo sa barangay Dalingap, lungsod sa Clarin, dili malimtan ni Manuel Salazar, 69 anyos, senior citizens president sa barangay, ang kalisod nga ilang giantos tungod sa kakulang sa maayong dalan padulong sa ilang barangay. Kay ang tinuod, sinisura sa una mamoy. Sa karon, salamat mi mga nakatabang sila namo sa kalisod. Matud pa niya, sa una 7 kasuba ang ilang tabukon padulong sa sentro og 7 usab pabalik. Kating lisura gid ma'am. Katong giingon ni kapitan, bangkong kapitan, tinuod to nga gikan diri padung dito sa amo, dito sa kan deliberanan sa mga produktos dihas go ba kay dawaton Manila. 7 gyud ka kuan anang usana ka suba ang tabukon, nay lawom, nay mabaw, maglisod gyud ang kabayo. Nayusay ma'am, di ko kampugos kay daghan namang nangamatay ko dire. Lumos na dala sa tubig. Mo nang kung halimbawa kung priyan ako pamilyado, maniguro po ko sa akong katungod uban sa kuan nga nang magdalami og mga produkto. Amo usa nang tan-awon ang tubig ug unsa ka kuan, hinay ba, kusog ba, kaya na ba. Mo na
ang kuan sitwasyon namo diri sa una. Konting ulan ug mubaha ang tubig, mapugos silang maghulat aron lamang makalabang. Usahay kabayo ra ang ilang masaligan, ug kun walay masakyan, baktason gayud nila ang layo nga dalan aron makaabot sa sunod barangay ug makapangitag sakyanan. Mas bugat pagyud ang kahimtang kun adunay emerhensya. Murag binaboy sistema. Binaboy ka ng kuanon bitaw tuhugon dayon balahon. Halimbawa nang masakit, dayungan, ingana, pahina system mamba, tabangan, para makaabot lang dito. Sadyang adunay mga anak, masakit o maaksidente, pasanon o yayungan ang pasyente, samtang gilatas ang lisod nga agyanan sa pagtabok sa suba. Ilang iisa ang ilang mga kamot aron dili mabasa sa tubig ang pasyente. Usa ka hulagway sa tinuod nga kalisod nga dugay nilang yatubang. Lisod usab ang pagtumod sa ilang ani ug mga produkto padulong sa sentro. Magsunod sa kabayo. So mag-hike ka? Mag-hike. May karga. So pila to ka kilometro yung hambak klase, dala na mga subak? Mga ingon 5. Diha kuto sa guba gikan dire. Nya imo mga produkto iabot sa sentro okay ra ba or Wala na ma'am na usahay makuan mga reject usahay kay gumikan sa pagpaliot-liot sa kabayo kay lisod man andalan. Mainga na sistema kung saging nagiingon nga ma-bruises gumikan sa dalan nga sinakusakuman. Apan karon lahi na ang istorya sa Barangay Dalingap. Tuig 2026 na konkreto og nakumpleto ang karsada padulong sa barangay. Karon murag ikumparar murag simple na kaayo kay insakto naman karsada gihatag sa gobyerno. Pasalamat mi sa gobyerno nga gihatagan mi pagtagad. Pinagi sa nahuman nga road project tungod sa representasyon og paningkamot ni Kong Ando Waminal og sa padayon nga paningkamot sa Team Asenso. Nahatagan na og konkretong agyanan ang barangay. Usa ka proyekto nga nagdala og paglaom, kalambuan ug mas maayong kinabuhi sa katawan sa kabukiran. Hayahin na kayo karon kay gumikan nga. Ang among kabayo gibaligya na lang kay gipulihan og motor mao ni kargahan. Simple na kayo kay rehan na ko ron nakita nga ang motor nahimo ng kabayo kay lastihan, kargahan dito na sa sentro. Dili pa kayo bunog kay tuloy-tuloy naman ang dagan, dili naman presa una magkikiay kay gwapo namang dalan. Mo na karon ang nakapabor. Advantage. Mas sayo na karon ang pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado. Mas dali na ang pag-akses sa edukasyon o healthcare ug mas paspas na usab ang pag-abot sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa komunidad. Karon maskin pagkuan magmotor lang gani kung ipasinti nga kuan humok na kay insakto na kondisyonal naman ang karsada. Na naman. Ikumpara sa una ug karon, masayahin na kaayo karon. Dako usab ang ikatabang niini sa peace and order situation sa barangay tungod kay hapsay na ang dalan. Masayo na alang sa mga military personnel ang pagsulod sa lugar ug dali silang makatubag sa mga sitwasyon nga nanginahanglan sa ilang presensya ug aksyon nga nagpalig-on sa kalinaw ug seguridad sa komunidad. Napa sa una nga lisod pa kayo kay gumikan ning kasamok. Doha ka buok nga bantayanan. Karon murag sayo na kay gumikan makita na nila og halimbawa og nanay mga emergency humok na makaadto sa ubos og halimbawa og prihason sa una nga sulong-sulungon humok na ang mga military makasulod. Gikan sa lisod, gubaon nga agyanan ngadto sa konkretong karsada ang damgo sa mga residente sama ni Manuel Salazar karon nahimong realidad. Usa ka klarong pamatuod nga ubos sa liderato ni Kong Ando Waminal og sa Asenso Run of Service kun serbisyo ang una ang kausaban moabot bisan sa kinatumyan sa kabukiran. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalli. Salamat Leoncio. Sangguni ang panglungsod sa Usamis, mihimo public consultation alang sa implementasyon sa RP Avara Law. May report gikan sa Konseho si Adoni Vicena.
Gipahibalo na sa Konseho sa Usamis o sa City Assessor's Office pinaagi sa usa ka public consultation ang umaabot nga implementasyon sa Republic Act number 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Gipasabot ni City Assessor's Officer Samuel Crestuta nga ang maong Akta Republika na aprubahan ni adtong 2024. Tumong niini nga hatagan og kagahom ang mga lungsod ug syudad sa pagpatuman niini kon matuman o makomply ang mga requirements sa pagtuon sa Real Property Tax rate, valuation ug assessment sa residential, agricultural, commercial ug industrial land. Ang dakbayan sa Usamis katapusang nagpatuman sa Real Property Tax Revision ni adtong 2023 ug kon kini nga proposal maaprubahan sa Bureau of Local Government Finance, kini na ang basihan sa valuation ug assessment nga moepekto sa 2028. Dugang pagpasabot sa City Assessor's Office nga lakip sa provision sa maong balaod ang single valuation based centralized standards, digitalization, regular updates o implementasyon sa tax amnesty sulod sa duha ka tuig. As a little background, agents are required to revise their tax rates, real property tax, every 3 years. Diba? Kada tulong tuig. Last 2023, nag-revise na. Pero it was belated. Kaya supposed to be 3 years. So, in 2023, ang last revision is 2013. So, 3 revisions wala tak-revise. When we revise in 2023, 2 revisions wala revise. So, nabulto. Nabulto ang atong revision. Hindi ko ng mapabalik property. So, hindi ko ng real property tax. Munandagan ng object ato. Labi na mga property owners. Dako nga property owners, kaya muda ko ilang meron sa buwis real property tax. Now, what is RP Bara law? Which is called also as the Real Property Valuation and Assessment Reform Act, RP Bara. Republic Act number 12001, approved on June 13, 2024. It is an act instituting reforms in real property valuation and assessment in the Philippines, reorganizing the Bureau of Local Government Finance. Republic Act 12001, known as Real Property Valuation and Assessment Reform Act or RP Bara, was signed on June 13, 2024, the purpose of which is to modernize, standardize, and professionalize real property valuation in the Republic of the Philippines. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. ₱13.6 pesos na gituhang shabu na sakmit sa bypass sa Usamis 37 anyos ng suspetsado na sikop ni balik alang sa police report si Leoncio Medalio. Sikop sa gipagayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa Usamis City Police Station ang 37 anyos nga suspetsado nga naila sa alias Mark kapin alas 5:00 sa hapon adlong Domingo, Abril 26 nin tuiga sa Purok 3 Barangay Labo, Usamis City. Di nasakmit gikan sa iyang posisyon ang 2 kang gramo sa gituang shabu nga dunay standard drug price nga mokabat sa 13,600 pesos. Ang operasyon gipanguluan mismo ni City Drug Enforcement Unit CDEU sa Usamis City Police Station sa pagpanguna nila Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadokya o OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso kauban ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency, Conpedia, Misamis Occidental ug Sikan Provincial Mobile Force Company nga mitultol sa pagdakop kang alias Mark, usa ka minyo walay trabaho og residente sa maong barangay. Sa gihimong pagbody search kang alias Mark na kumpiska gikan sa iyang posisyon ang 4 ka small size sachet sa gituang illegal nga droga, 500 pesos nga drug bypass money
upat ka folded aluminum foil, usa ka kaha sa New Berlin nga sigarilyo nga gigamit ingon nga sudanan sa mga nakumpiskang droga ug usa ka unit nga Motorola G31 cellphone. Ang pag-inventory, documentation ug pagmarking sa mga nakumpiskang ebidensya nga nakuha gikan mismo sa suspetsado gihimo uban ang presensya ni Barangay Kagawad Richard Rabalos, representante sa Department of Justice ug mga miyembro sa local media aron masiguro ang transparency ug husto nga proseso sa maong operasyon. Si alias Mark ana karon gidala og kasamtangang gidetiner sa kustodiya sa Usami City Police Station alang sa hustong disposisyon samtang giandam na ang kasong ipasaka batok niya nga mao ang paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga laing malampusong operasyon sa lokal nga kapulisan sa Usamis batok sa illegal nga druga nagtimaan sa ilang padayon nga paningkamot ug hugot nga dedikasyon sa pagsugpo sa mga individual nga nalambigit niini nga usa ka klarong pahimangnon sa publiko nga likayan gayud ang illegal nga droga. Pinagiusab niini nga kalampusan napakita usab nga uban sa makanunayong suporta sa kanunay asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Mas mapaligon pa ang kampanya batok illegal nga droga ug uban pang kriminalidad alang sa mas malinahon ug luwas nga dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat yon sa Ozamis City Proud. Usa ka Ozamison elekip sa panel of judges sa Miss Universe Philippines 2026 swimsuit competition sa Ascenso Misamis Occidental Resort and Adventure Park. Ang report ni Glenn Ray Roluna. Dako ang pagpasalamat ni John Kenley C. ngadto sa provincial government sa Misamis Occidental ubos sa pagpangulo ni Governor Henry S. Uminal, inubagan ni Board Member Calvin Tito Dicina sa organizing team sa Miss Universe Philippines 2026 tungod sa pagsalig kaniya isip usas sa mga hurado. Kini ang unay gayon ni C nga mag-judge sa Miss Universe Philippines labi na sa swimsuit competition nagipegayon sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park nga gisalmutan sa 50 ka mga kandidata. Si C usa ka proud Ozamisons nga adunay improsibong pageant career nga nagsugod isip Mr. USC 2022 dayon nahimong Mr. Filipinas Talisay 2023 ug mipadayon isip Mr. Friendship International Philippines 2024 di nahimong first runner-up sa international competition. Gawa sa pageantry, aktibo sab siya sa pagtabang sa promosyon sa turismo sa iyang probinsya, nagapakita sa iyang dedikasyon sa pag-angat sa Misamis Occidental sa nasudnon og international nga level. That was like one of the biggest achievements so far in my career in pageantry or in modeling. To be selected as one of the selection committee in the most prestigious pageant in the Philippines, the most prestigious female pageant. I believe not everyone has the opportunity to be the judge or to even have the chance to be invited. And with that, I like to thank my brother, who is the person who made all of this possible, and the LGU, and especially Governor Henry Omenal for this opportunity, and the Miss Universe team. And the show was so great. I didn't expect it to be that great because I just saw clips on Facebook and YouTube before that it looked majestic, but in person it's a whole different story. You should watch it sometime. Yes, that was my first time for Miss Universe Philippines, but I've judged more than 20 pageants already for almost 2 years. But that was the most prestigious pageant, of course. It's Miss Universe. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Ozamis Today, hatod ka nato nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration na pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal og Ascenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adoni Liceno, June Purgatorio, Aras Carpio,
Kim Tangarong Macjul Malinis, Angela Me Quirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Roy Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumotikson, daghang salamat. Kanunay, Ascenso Ozamis, Padayon, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.